عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنى لا فيديو لقاكم في احسن الاحوال. دونك غادي نبداو بلو بروميير كور، سي لو سيستيم نيرفو. دونك لو système nerveux est composé de système nerveux central et le système nerveux périphérique. Donc, le système nerveux central, normalement, on a deux centres. Le premier centre, c'est l'encéphale et le deuxième centre, c'est la moelle épinière. Donc, on écrit l'encéphale et la moelle épinière. Donc, le système nerveux périphérique, c'est les nerfs. Donc, les nerfs, on a l'asab. Donc, on écrit les nerfs. Bien sûr, on a l'asab. Donc, il existe bien sûr deux types de nerfs. Sont les nerfs, bien sûr, sont les nerfs crâniens et nerfs rachidiens. Donc, les nerfs est composé des nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. Donc, je répète, donc il est composé des nerfs crâniens et nerfs rachidiens. Donc, c'est quoi le nerf? Le nerf, bien sûr, est composé d'ensemble des fibres nerveuses, qui transmettent l'influx nerveux. L'influx nerveux, c'est un message électrique. Ou bien sûr, on a deux. On a l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. Parce qu'on a l'influx nerveux sensitif, on a la sensibilité consciente. On dit les nerfs sensitifs. Donc, on fait l'influx nerveux moteur, donc il y a bien sûr la motricité volontaire, ou même la motricité involontaire qui a les deux influx. Ça veut dire l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. Donc, غادي نمشيو directement, غادي نعاودو le schéma باش نحفظوها. Donc, le système nerveux est composé du système nerveux central et le système nerveux périphérique, يعني محيطية. Donc, bien sûr, le système nerveux périphérique est composé des nerfs crâniens, ça veut dire donc les nerfs se trouvent dans la boîte crânienne, يعني كاينين في الجمجمة. دونك الا كتلاحظوا عندنا في لا سنسيبيليتي كونسيونت عندنا خمسه. شنو هما؟ عندنا لو دوغا، عندنا لا فيزيون حاسه البصر، عندنا لو دوغا حاسه الشم، لوي حاسه السمع، وعندنا هذا بيان سور لو دوغا حاسه الشم و لو غو بيان سور حاسه الذوق. دونك هادو كيتسموا لا سنسيبيليتي كونسيونت. دونك هنا عندنا bien sûr فاش كنهضروا على لا سنسيبيليتي كونسيونت كنهضروا عليهم خمسه، ولكن فاش كنهضر على لي نير كرانيان كاينين عندي غير 4 ما كتدخلش فيهم لو توشي، حيت لو توشي كتدخل عندها لي نير راشيديان. بويسكو فاش كنقول مثلا لي نير راشيديان بيان سور elles transmettent les deux influx, l'influx nerveux sensitif ou l'influx nerveux moteur. Par contre les nerfs crâniens ils conduisent seulement l'influx nerveux sensitif. Donc, غادي نهضروا على la structure du cerveau. حيت نورمالمون فاش كنهضر على l'encéphale est composé de cerveau, cervelet et le tronc cérébral. Donc غادي نرسم واحد لو شيما بسيطه pour. Donc هنا donc عندي هنايا par exemple. Donc on a ici le sillon de Rolando, عندنا le cerveau et cervelet. هنا عندنا cervelet. Par contre ici on a le tronc cérébral. Donc, on a ici 3 troncs cérébral ou bien bulbe rachidien. On a ici 2 cervelets. On a ici cerveau. Donc, je répète. L'encéphale est composé de cerveau, cervelet et tronc cérébral ou bien bulbe rachidien. Donc كيبقى لنا هذا l'espace كله c'est la moelle épinière. وشنو كيخرج منه من هنا؟ دونك عندنا هنايا les nerfs كيتسموا هادو les nerfs. Bien sûr, فاش كنهضر على les nerfs ici, on a les nerfs rachidiens. علاش؟ حيت normalement les nerfs crâniens se trouvent dans la boîte crâne. Donc dans le crâne. Donc كاينين في الجمجمة. داكشي كنسميوهم
les nerfs crâniens. Par contre, ici, on a les nerfs rachidiens. Il a بغيت نعرف مثلا ندير la différence ما بيناتهم. Normalement, les nerfs rachidiens, ce sont des nerfs mixtes. Quand on mix, bien sûr qu'il y a des conducteurs sensitifs et conducteurs moteurs. C'est-à-dire quoi? Ils conduisent les deux influx. L'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. Donc, je répète. Le système nerveux, on a le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, bien sûr, ce sont les nerfs. Et le système nerveux central, on a deux centres. Le premier centre, c'est l'encéphale et le deuxième centre, c'est la moelle épinière. Donc, les composants ou bien les constituants de l'encéphale se composent par le cerveau, cervelet et le tronc cérébral et bulbe rachidien. هنا دائما كنهضر لكم على السينونيم حيت نورمالمون كل بروف كيفاش كيخدم. كاين اللي كيخدم دائما بترون سيريبرال وبارفو كيخدموا الناس بولب راشيديا. دونك غادي نحاول نركز عليهم بجوج باش كنفهم. دونك هنا غادي نرجع لواحد النقطه اللي هي مهمه جدا اللي هي لا ديفيرونس entre le cerveau ou bien la structure de cerveau et la moelle épinière. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالي. كنتمنى لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال. دونك غادي نبداو بدوزيام بارتي. بيان سور دائما كنبقاو في لو سيستيم نيرفو. غادي نهضروا على لي زيليمون او بيان لي زورغان انترفينون دون لا موتريسيتي فولونتير او بيان لا موتريسيتي انفولونتير.